Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 2, Senghwalyeongpum. Senghwalyeongpum adalah barang kebutuhan sehari-hari. Nah, materi yang akan kita pelajari dimulai dari munbob, tata bahasa, ada iyeyo, yeyo, yang artinya adalah, ika, aniyeyo, yang artinya bukan. Ohwi, kosakata yang akan kita pelajari, mulai dari samusil mulgon. Mulgon barang, samusil kantor, atau ATK. Lalu ada Senghwalyeongpum, barang kebutuhan sehari-hari. Munhwa wa Chongbo, Munhwa budaya, wa dan Chongbo informasi yang akan kita pelajari. 한국에서 아들하게 생필품을 구입하는 팁. Tip itu tips, 구입하는 membeli, 생필품 produk keseharian, barang kebutuhan sehari-hari, 아들하게 dengan hemat atau dengan murah, 한국에서 di Korea. Tips membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan murah di Korea. Ya, kita masuk ke pembahasan kita mulai dari ohwi-il. Kosakata 1. Samusil mulgon. Mulgon barang, samusil kantor. Kita mulai dari kosakata ikot. Ikot ini, jokot itu, kekot itu, muot, bo, apa. Nah, bedanya apa, jokot sama kekot. Ya, perbedaan jokot sama kekot. Kalau jokot itu digunakan saat si pembicara, ini pembicara ya, pembicara sama lawan bicaranya itu berdekatan. Sedangkan benda yang lagi dibicarakan itu jauh dari si pembicara maupun lawan bicaranya. Sedangkan kalau gegot itu antara si pembicara dengan lawan bicaranya berjauhan. Sedangkan antara benda yang sedang dibicarakan sama lawan bicaranya itu berdekatan. Ya, itu bedanya antara jogot sama kekot. Kita lanjut pembahasan kita. Di sini ada gambar alat tulis kantor. Ya, kita bahas dari pertama. Ada 연필. 연필 pensil, bolpen ballpoint, kawi gunting, kal pisau atau cutter, sige jam, 달력 kalender, komputer, 안경 kacamata, 휴대폰, 휴대전화, telepon seluler atau handphone, 계산기 kalkulator, cup atau cangkir. Kita masuk ke pembahasan munbob-il, tata bahasa pertama yang akan kita pelajari di bab ini. Ada iyeyo, yeyo. Iyeyo, yeyo artinya adalah. Sebelumnya kita pernah mempelajari ada imnita yang artinya juga adalah. Bedanya apa? Di sini ada tip ya. Kalau iyeyo, yeyo itu digunakan untuk situasi yang informal, seperti percakapan keseharian. Sedangkan imnida itu digunakan dalam situasi formal, misalnya meeting, pertemuan, maupun presentasi. Contoh yang imnida, Pong Sinan Vietnam saram imnida. Saudara Pong, imnida adalah saram orang Vietnam. Nah, iyeyo sama yeyo ini artinya juga sama, adalah. Nah, penggunaannya gimana? Di sini ada cara penggunaan yeyo sama iyeyo. Kalau kata kerja yang kalau kata benda yang berakhiran dengan
Konsonan kita pakai ieyo. Ini ya, ada bacimnya. Pakainya ieyo. Contoh, ada kop. Kop, ada konsonan atau bacim piip. Nah, kita pakainya ieyo. Kop ieyo. Sedangkan kalau kata benda yang berakhiran dengan vokal, gak ada bacim, kita pakainya yeyo. Contoh ada si G. Si G yeyo adalah si G jam. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. 이건 계산기예요. 이건 ini yeyo adalah 계산기, kalkulator. 안경이에요. 그건 안경이에요. 그건 itu iyeyo adalah 안경, kacamata. 어느 나라 사람이에요? Saram orang, nara negara, 어느 mana? Orang negara mana? Vietnam 사람이에요. Yeyo adalah saram orang Vietnam, Vietnam. Ya, kita masuk ke Dehwail percakapan 1. Kita dengarkan dulu percakapannya. 유진 씨, 이건 뭐예요? 달력이에요. 저건 뭐예요? 아, 저건 시계예요. Oke, di sini ada percakapan antara Cahara sama Eugene. Kita dengarkan lagi dan terjemahkan percakapan mereka. 유진 씨, Eugene si, saudara Eugene. 이건 뭐예요? Igon 뭐예요? Igon ini 뭐예요 apa? Saudara Eugene, ini apa? 달력이에요. 달력이에요. 이에요 adalah 달력, kalender. Adalah kalender. 저건 뭐예요? 저건 뭐예요? 저건 itu 뭐예요? apa? Itu apa? 아, 저건 시계예요. 아, 저건 시계예요. 아, 저건 itu 예요 adalah 시계, jam. Nah, di sini ada keterangan tip ya, igon, kegon, jogon. Jadi kalau ada igot, kegot, jogot dikombinasikan dengan partikel topik enden maupun topik partikel subjek iga, kita itu bisa menuliskan dengan menyingkat. Menyingkat igot, kegot, jogot menjadi di sini ya, kalau partikel topik yang pakai enden, 이곳은 cukup igon, 그곳은 그건, 저곳은 저건. Sedangkan kalau mau pakai partikel subjek, 이곳이 이게, 그곳이 그게, 저곳이 저게. Nah, itu disingkat. Contohnya di sini ada 이게 휴대폰이에요. 이게 ini, 이에요 adalah 휴대폰, handphone. Nah, di sini ada contoh percakapan lagi ya. 이건 뭐예요? 이건 ini, 뭐예요 apa? 이건 안경이에요. 이건 ini, 이에요 adalah 안경, kacamata. 저건 뭐예요? 저건 itu, 뭐예요 apa? 저건 컵이에요. 저건 itu, 이에요 adalah kop, cangkir. Nah, kita masuk ke barem, pelafalan. Di sini ada pelafalan antara u sama e. Kita dengarkan dulu. 1, 우, 으, 2, 구름, 그네, 구두, 그림. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Ohwi kosakata 2. Ada sengpal yongpum.
barang kebutuhan sehari-hari. Di sini ada gambar barang kebutuhan sehari-hari. Lalu kita akan bahas dari yang pertama. Dimulai dari 휴지. 휴지, toilet paper atau tisu. 가족 사진, foto keluarga. 여권, paspor. 지갑, dompet. 열쇠, kunci. 가방, tas. 우산, payung. 화장품, kosmetik. 거울, cermin. 빛, sisir. 베개, bantal. 이불, selimut. Nah, kita masuk ke 문법 2, tata bahasa 2. Di sini ada 이가 아니에요. 이가 아니에요 artinya bukan. Jadi nanti 이가 아니에요 dikombinasikan dengan kata benda yang akan menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak benar. Tidak benar ya, jadi artinya bukan. Penggunaannya gimana kalau kata bendanya berakhiran dengan 받침 atau konsonan, kita pakai 이 아니에요. Contoh, 지갑. 지갑이 아니에요. Bukan dompet. Sedangkan kalau kata bendanya berakhiran dengan vokal, kita pakai 가 아니에요. 가 아니에요. Contoh, 의사. 의사가 아니에요. 아니에요 bukan, 의사, dokter. Di sini ada tip, 이가 아니에요 itu adalah bentuk negatif dari 이에요. Sedangkan dalam situasi formal, kita pakainya 이가 아닙니다. Contoh yang pakai 이가 아닙니다, 이건 화장품이 아닙니다. 이건 ini 이 아닙니다, bukan 화장품 kosmetik. Nah, terus kita bahas contoh yang 이가 아니에요. Dimulai dari yang pertama, 저는 인도 사람이 아니에요. 저는 saya, 이 아니에요 bukan saram orang Indo. Indo, India. Saya bukan orang India. 그건 휴지가 아니에요. 그건 itu 가 아니에요. bukan 휴지, tisu. Itu bukan tisu. 이건 유수프 씨 우산이에요? 이건 ini 우산이에요. Apakah adalah payung Yusuf si saudara Yusuf? Ini apakah payung saudara Yusuf? 아니요, Yusuf si 우산이 아니에요. 아니요 bukan, 이 아니에요 bukan usan payung Yusuf si saudara Yusuf. Bukan payung saudara Yusuf. Nah, di sini ada contoh lagi ya. 달력이에요. 달력이에요. Apakah 달력 kalender? 아니요, 달력이 아니에요. 아니요, bukan. 이 아니에요, bukan 달력 kalender. 가족 사진이에요. 이에요 adalah 가족 사진, foto keluarga. Terus kita lanjut ke 대화이, percakapan 2. Kita dengarkan dulu percakapan mereka. 아궁 씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? 아니요, 제 가방이에요. 이건 뭐예요? 마두 씨의 가족 사진이에요. Ya, di sini ada percakapan antara Yusuf dan Agung. Kita dengarkan lagi dan terjemahkan percakapan mereka. 아궁 씨, Agung si, saudara Agung. 이건 마두 씨의 가방이에요?
이건 마두 씨의 가방이에요? 이건 ini 가방이에요. Apakah tas Madu 씨의 saudara Madu? Apakah ini adalah tasnya Madu? 아니요, 아니요, bukan. 제 가방이에요. 제 가방이에요. 이에요 adalah 가방 tas 제 saya. 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? 이건 ini 뭐예요? apa? 마두 씨의 가족 사진이에요. Madu 씨의 가족 사진이에요. 이에요 adalah 가족 사진. Foto keluarga Madu 씨의 saudara Madu. Adalah foto keluarga saudara Madu. Nah, di sini ada tip ei. Ei itu artinya adalah menunjukkan kepemilikan. Menunjukkan kepemilikan. Nah, misalnya kayak tadi ya, Madu si 가방이에요 adalah tasnya Madu. Jadi miliknya si Madu. Nah, di sini ada kalau kata pronounce-nya ada jo, na, no, saya, aku, kamu dikombinasikan dengan oi. Kita biasanya pakainya 제, 네, sama 네. Contoh 저희 jadinya 제, 나의 jadinya 네, 너의 jadinya juga 네. 그건 제 열쇠예요. 그건 itu, 예요 adalah 제 열쇠. Kunci saya. Ya, di sini ada contoh lagi. 이건 화장품이에요. 이건 ini 화장품이에요. Apakah 화장품 kosmetik? 아니요, bukan. 그건 화장품이 아니에요. 그건 itu 아니에요, bukan 화장품 kosmetik. 이건 뭐예요? 이건 ini 뭐예요? apa? 빗이에요. 이에요 adalah bit sisir. Nah, di sini ada ekspresi yang biasa digunakan dalam keseharian ya. Ada neil 뵙겠습니다. Neil 뵙겠습니다 dalam bahasa Inggris itu diartikan see you tomorrow atau sampai berjumpa besok. 내일 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 지금 퇴근하세요? 조심해서 가요. 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. Ya. 지금 퇴근하세요? 지금 sekarang 퇴근하세요? pulang kerja. 조심해서 가요. 가요 pulanglah. So dengan 조심해 berhati-hati. 네, 반장님. Ya, mandor. 내일 뵙겠습니다. Sampai berjumpa besok. Nah, kita lanjut ke 문화 wa 정보. 문화 budaya, wa dan 정보 informasi. Saya perbesar dulu. 한국에서 아들에게 생필품을 구입하는 팁. Tips, 구입하는 membeli, 생필품, barang kebutuhan sehari-hari, 아들에게 dengan murah, 한국에서 di Korea. 대형 마트에서는 종종 1 플러스 1, 2 플러스 2 또는 주말 특가와 같은 할인 행사를 여러 식료품부터 생활용품까지 다양한 상품을 싸게 판매합니다. 마트에서는 di mart atau di toko 대형 tipe besar 종종 sering 판매합니다. menjual sage dengan murah 상품 produk dayangan yang berbagai macam buto mulai
Siknyopum produk makanan, kaji sampai 생활용품 barang kebutuhan sehari-hari. Yoro membuka 행사 acara, harin diskon katan seperti wa dengan jumal teka. Jumal teka itu teka, harga spesial jumal akhir pekan, 또는 atau 1+1, 2+1. Sini ya, 1+1, 2+1. Oh maaf, tadi mengartikannya mulai dari sini ke sini dulu ya, saya ulangi. 대형 마트에서는 di toko tipe besar 종종 sering yoro membuka 행사 acara harin diskon katan seperti wa dengan jumal teka, harga spesial akhir pekan, 또는 atau 1+1, I+I, 1+1, I+2+1. 판매합니다 menjual sage dengan murah 상품 produk dayangan yang berbagai macam, buto mulai siknyopum produk makanan, kaji sampai 생활용품 barang kebutuhan sehari-hari. 마트에서 나누어 주는 전단지를 통해 할인 상품 및 할인 금액, 추천 상품 등 할인 행사에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. Suismnida bisa mendapatkan 정보 informasi dehan tentang 행사에 pada acara harin diskon dan seperti 상품 produk 추천 rekomendasi, 금액 jumlah harin diskon mit dan 상품 produk harin diskon 통해 melalui 전단지 brosur atau selebaran. 나누어주는 yang dibagikan 마트에서 dari toko. Bisa mendapatkan informasi tentang pada acara diskon seperti produk rekomendasi, jumlah diskon, dan produk diskon melalui brosur yang dibagikan dari toko. 온라인 쇼핑몰을 통해서도 생필품을 싸게 구매할 수 있습니다. bisa 구매할 membeli sage dengan murah 생필품 barang kebutuhan sehari-hari 통해서도 melalui online shopping atau toko online. 온라인 쇼핑몰에서는 정기적으로 할인 행사를 하거나 할인 쿠폰을 제공합니다. 온라인 쇼핑몰에서는 di toko online atau online shopping 제공합니다 menyediakan kupon 할인 diskon kona atau 행사를 melakukan acara 할인 diskon 정기적으로 secara rutin. 이를 활용하여 특정 상품을 싸게 구매하거나 추가 할인을 받을 수 있습니다. Suismnida bisa menerima 할인 diskon juga tambahan kona atau 구매하 membeli sage dengan murah 상품 produk 특정 khusus. 활용하여 dengan memanfaatkan ini. Kita coba artiin ya semuanya. Jadi suismnida bisa 구매할 membeli sage dengan murah 생필품 barang kebutuhan sehari-hari 통해서도 melalui online shopping mall, online shopping. Online shopping 몰에서는 di online shopping 제공합니다. menyediakan kupon
할인 디스콘 거나 atau 행사를 melakukan acara 할인 diskon 정기적으로 secara rutin. Su ismida bisa buat menerima 할인 diskon juga tambahan 거나 atau 구매하 membeli 사게 dengan murah 상품 produk 특정 khusus 활용하여 dengan memanfaatkan IRL ini. 또한 당근과 같은 중고거래 플랫폼을 통해서도 생필품을 사게 구할 수 있습니다. 또한 dan su ismida bisa guhal mencari 사게 dengan murah 생필품 barang kebutuhan sehari-hari 통해서도 melalui platform 거래 transaksi 중고 barang bekas katan seperti dengan 당근 itu nama platformnya ya. Kalau diartikan 당근 itu wortel, carrot, ya, 당근. 다른 사람들이 더 이상 사용하지 않은 용품뿐만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. 다른 사람들이, orang-orang lain, su ismida bisa membeli mulgon barang dayangan yang berbagai macam kaji sampai irgi tiba. Jadi kalau diartikan irgi kaji itu bisa juga cukup diartikan sampai ke gue di toko. 가전제품 itu produk elektronik. 뿐만 아니라 bukan hanya 생활용품 barang kebutuhan sehari-hari. 사용하지 않은 yang tidak digunakan. 더 이상 lebih di atas. 이러한 중고거래 플랫폼을 통하여 자신이 사용했던 물건을 팔 수도 있습니다. Bisa juga pal menjual mulgon barang 사용했던 yang digunakan jasin diri sendiri 통하여 melalui platform 거래 transaksi 중고 barang bekas 이러한 seperti ini. 플랫폼을 통한 중고 거래는 대부분 같은 지역에 사는 사람들 사이에서 직거래로 이루어집니다. 거래는 transaksi 중고 barang bekas 통한 melalui platform 이루어집니다. diwujudkan. 직거래로 dengan transaksi langsung. 사이에서 di antara 사람들 orang-orang 사는 yang tinggal 지역에 di wilayah 같은 yang sama 대부분 sebagian besar. Kita ngertiin dari sini terus baru ke sini dan ke sini dulu ya. 거래는 transaksi 중고 barang bekas 통한 melalui platform 대부분 sebagian besar 이루어집니다. diwujudkan 직거래로 dengan transaksi langsung. 사이에서 di antara 사람들 orang-orang sanan yang tinggal 지역에 di wilayah 같은 yang sama. Oke, kita lanjut ke soal 읽기, reading atau membaca. 1에서 2번. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi dalam berikut. 1번. 우산입니다. 우산입니다 adalah
payung. 정답은 4번. Kalau opsi 1 itu gambar jendela, 창문. Opsi 2 ada gambar kursi, 의자. Kalau opsi 3 gambar sepatu, 구두. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. 연필입니다 adalah 연필, pensil. Yang menunjukkan gambar pensil, 정답은 3번. 연필, pensil. Kalau opsi 1 itu ada gambar gunting, kawi. Opsi 2 ada gambar cutter, kal. Dan opsi 4 itu gambar buku, cek. Ya, kita lanjut 3번, nomor 3. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan dengan 단어, kosakata 다음 berikut. 가방, 가방 adalah tas. Tas. Kita lihat dari opsi 1 ada nara, negara, mulgon, barang, 장소, tempat, 음식, makanan. Tas merupakan barang. Jadi 정답은 2번. Kita lanjut nomor berikutnya. 4번, nomor 4. 다음 중 밑줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat, bu분 bagian 밑줄진 yang digarisbawahi. 다음 중 di antara berikut. Ya, kita bahas dari opsi pertama. 지갑은 없어요. Ini salah ya, bukan pakai 는, tapi kita bisa pakai en, 지갑은. Karena 지갑, dompet, itu berakhiran dengan konsonan. Jadi kita pakainya harusnya en, bukan den. En. Terus untuk opsi 2, 달력이 아니에요. 아니에요 bukan 달력 kalender. Nah, ini benar ya, karena i itu digunakan kalau kata bendanya berakhiran dengan konsonan. Jadi jawabannya opsi 2. Kenapa opsi 3 dan opsi 4 salah? Kita lihat. 동생과 운전기사예요. 동생 berakhiran dengan konsonan. Harusnya kita pakai i. Adik adalah 운전기사, supir. Opsi 4, 열쇠는 책상 위에 있어요. Nah, ini karena berakhiran dengan vokal, harusnya kita pakainya 는, 열쇠는. 열쇠는 kunci, 있어요 ada, 위에 di atas, 책상 meja. Terus kita lanjut ke nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것을 hal 같은 yang sama, 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca paragraf dalam berikut. 중고 거래 플랫폼을 이용하면 생필품을 싸게 구할 수 있습니다. Kita ngertiin dari 면. 면 jika 이용하 menggunakan platform 거래 transaksi 중고 barang bekas, 수 있습니다 bisa 구할 mencari, 생필품 barang kebutuhan sehari-hari, 싸게 dengan murah. 생활용품뿐만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. 수 있습니다 bisa sal membeli mulgon barang dayangan yang berbagai macam, irugi까지 sampai 가구에 pada 가구 mebel. Oh maaf, tadi ada salah itu ya, waktu bagian budaya. Bagian sini ya, ada gagu. Tadi saya bilangnya toko ya. Gagu itu mebel, kalau toko itu gage. Maaf, saya tulis di sini ya, 가구. 가구 mebel. Terus yang 가전제품,
Kajun cepum itu bukan produk elektronik, tapi barang kebutuhan keluarga. Kajun cepum, barang kebutuhan keluarga. Kalau produk elektronik itu 전자 cepum. Maaf ya. Ya, kita lanjut ke nomor 5 lagi. Saya ulangi. 생활용품뿐만 아니라 가전제품, 가구에 이르기까지 다양한 물건을 살 수 있습니다. bisa sal membeli mulgon barang, dayangan yang berbagai macam, i르기까지 sampai 가구에 pada mebel, 가전제품, barang kebutuhan keluarga, 뿐만 아니라 bukan hanya 생활용품, barang kebutuhan sehari-hari. 사용하지 않는 새 물건을 파는 경우도 있습니다. 있습니다 ada, 경우도 kondisi juga. panen menjual, 물건 barang, 새 baru, 사용하지 않은 yang tidak digunakan. 플랫폼을 통해 물건을 사고 팔 때는 주로 같은 지역에 사는 사람들 사이에서 직거래로 이루어집니다. 때는 saat, 사고 팔, membeli dan menjual mulgon barang tonghe melalui platform 이루어집니다. 주로 biasanya 이루어집니다. diwujudkan 직거래로 dengan transaksi langsung 사이에서 di antara 사람들 orang-orang sanen yang tinggal 지역에 di wilayah 같은 yang sama. Nah, kita cari jawaban yang ada di teks ya. Kita lihat dari opsi 1 dulu. 중고 거래 플랫폼으로 새 물건을 구입할 수 있습니다. 수 있습니다 bisa 구입할 membeli mulgon barang 새 baru platform으로 dengan platform 거래 transaksi 중고 barang bekas. Benar apa salah? Di sini ada kalimat ini ya, 사용하지 않는 새 물건을 파는 경우도 있습니다. Ada kondisi juga menjual barang baru yang tidak digunakan. Nah, berarti benar ya jawabannya opsi 1. Kalau kita lihat opsi 2 sampai 4, kenapa salah? Kita bahas dari opsi 2 dulu. 중고 거래 플랫폼에서 비싼 가격에 물건을 거래됩니다. platform에서 di platform 거래 transaksi 중고 barang bekas 거래됩니다. Bisa melakukan transaksi mulgon barang 가격에 dengan harga pada harga bisan yang mahal. Harga mahal. Sedangkan di sini harganya murah. Jadi opsi 2 salah. opsi 3 물건을 거래할 때 대부분 택배를 이용해서 물건을 받습니다. saat 거래할 melakukan transaksi mulgon barang, 받습니다 menerima mulgon barang 이용해서 dengan menggunakan 택배 layanan paket atau layanan delivery. 대부분 sebagian besar menerima barang dengan menggunakan layanan paket. Di sini keterangannya 직거래 ya, diwujudkan dengan transaksi secara langsung. Berarti kan nggak perlu layanan paket. Nah, terus kalau opsi 4, 중고 거래 플랫폼에서 가구와 같은 물건은 구할 수 없습니다. 플랫폼에서 di platform 거래 transaksi 중고 barang bekas 수 없습니다. Tidak bisa 구할 mencari mulgon barang 같은 yang sama, 같은 seperti wa dengan 가구 mebel. Sedangkan di sini ada. Jadi jawaban opsi 4 salah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, 듣기, listening. 이래서 2번 nomor 1 sampai nomor 2, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 것을 sesuatu, almazin, yang tepat. 빈칸에 pada bagian kosong, 듣고 dengan mendengar dalam berikut.
Kita dengarkan. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 1번 시계 시계, 시계. 정답은 2번. 시계, jam. 2번 이것은 달력입니다. 이것은 달력입니다. 이것은 입니다 adalah 달력, kalender. 정답은 2번. Kalau 침대, tempat tidur, 지폐, uang kertas, 요건 paspor. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 3번부터 4번까지 dari nomor 3 sampai nomor 4. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 대답. Jawaban almazun yang tepat 물음에 pada pertanyaan 듣고 dengan mendengar dalam berikut. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4 kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan. Kita mulai dari nomor 3 ya, 3번. 이건 휴대폰이에요? 이건 휴대폰이에요? 이건 ini 휴대폰이에요. Apakah handphone? 1. 네, 휴대폰을 사요. 네, 휴대폰을 사요. 네, iya, sayo membeli 휴대폰 handphone. 2. 네, 휴대폰을 주세요. 네, 휴대폰을 주세요. 네, iya, 주세요. Berikan 휴대폰 handphone. 3. 아니요, 휴대폰이 없어요. 아니요, 휴대폰이 없어요. 아니요, bukan atau tidak. 없어요, tidak ada 휴대폰 handphone. 4. 아니요, 휴대폰이 아니에요. 아니요, 휴대폰이 아니에요. 아니요, bukan. I 아니에요, bukan 휴대폰 handphone. Tadi pertanyaannya, 이건 휴대폰이에요? Apakah ini handphone? 정답은 4번. 아니요, 휴대폰이 아니에요. bukan handphone. Kita lanjut. 4번 이건 한국어로 뭐예요? 이건 한국어로 뭐예요? 이건 ini 뭐예요? Apa? Pro dalam 한국어 bahasa Korea. Ini dalam bahasa Korea apa? 1. 한국에서 왔어요. 한국에서 왔어요. 왔어요 telah datang. 한국에서 dari Korea. 2. 그건 이불이에요. 그건 이불이에요. 그건 itu, 이에요 adalah 이불, selimut. 3. 제 것이 아니에요. 제 것이 아니에요. 아니요, bukan. 제 것이, benda saya. 4. 책상 위에 있어요. 책상 위에 있어요. 있어요 ada, 위에 di atas, 책상 meja. Tadi pertanyaannya, 이건 한국어로 뭐예요? 이건 ini 한국어로 dalam bahasa Korea 뭐예요 apa? 정답은 2번. 그건 이불이에요. Itu adalah selimut. Kita lanjut. 5번 nomor 5. Pertanyaannya dulu, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람, dua orang, kok 있습니까? sedang berbicara 대해 tentang 무엇에 apa.
5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 가방에 뭐가 있어요? 가방에 뭐가 있어요? 있어요 ada, 뭐 apa, 가방에 di tas, ada apa di tas? 열쇠하고 지갑이 있어요. 열쇠하고 지갑이 있어요. 있어요 ada, 열쇠, kunci, 하고 dan 지갑, dompet. 그리고 여권도 있어요. 그리고 여권도 있어요. 그리고 lalu 있어요 ada, 여권도, paspor juga. Nah, dua orang tadi lagi membicarakan tentang apa? Ada kabang, tas, 열쇠, kunci, 지갑, dompet, 여권, paspor. Kita lihat dari opsi 1 ada 국적. 국적 itu kewarganegaraan, naik umur, mulgon barang, 직업 profesi. Tas, kunci, dompet, paspor itu termasuk mulgon ya, barang. Jadi 정답은 3번. Oke, sekian pembahasan bab 2 kali ini. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.